नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने मु स्वरूपा आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर चैनल स्वरूपा लाइफस्टाइल एंड टिप्स को। आज रेसिपी रे कौन अच्छे देखंतु मु आज घरे थिबा पूरा देसी परिबा जोटा कि पिला माने खाइबा को पसंद करनथंती किंतु एमिति बनैबा पिला माने मागी की खाइबे। तो चलंतु आज वीडियो रे लास्ट पर्यंत बनी रहंतु। भल लागिले लाइक टे कर देबे। तो सांग माने एटा मु लाउ जनी रो बनैची आ लाउ जनी हो बोईतालु कखारु जेमती पिला माने खाइबा को पसंद करंतिनी तो कई मध्य खाइबा पई घरे राजी होंतिनी। तो सेटा को आमे कोन करबा केमिति स्टाइल रे बनैबा एते टेस्टी बनिबो घर को गेस्ट आसिले मध्य तार तारीफ करिवे खाइबे आ समस्ते खुशी रे खाइबे पर तार गोटे रिच फ्लेवर आसीबो। तो चलंतु वीडियो को पूरा लास्ट पर्यंत बनी रहंतु। तो देखंतु लाउ जनी तो आपण माने जानि थिबे एटा प्राय समस्त घरे मिली थाए माने गाँव रे मिली थाए आ लकी हो लकी भी आजिकल माने मिले गाँव रे बोईतालु कखारु हो लाउ जनी हो एही प्रोसेस रे बनै परिबे। तो देखंतु मु तार चोपा को ये करिकी तापरे भीतरटा जो मंजी अछि सेगुडी को मध्य बाहर कर देबा। तो देखंतु तो सेगुडी को काटी के रखिबा। तार मसला पई देखंतु मु कोन नउची अदा और रसुण को टिके तेल रे भाजी देबा। आ एही प्रोसेस रे आपण माने कखारु बोईतालु जेकोसी को भी एमिति प्रोसेस रे बनैबे समस्ते खाइबे पिला माने आ बहुत बढ़िया टेस्टी लागि थाए। तापरे कंचा लंका पियाज माने गोटे पियाज नै जाईची मसला पई कंचा लंका नै जाईची आ नडिया टिके पकै देले जदि नडिया थिबो पाखरे पकै परिबे नहले कि स्किप करिवे। आ सब मसला मु बाटिया पई ये कर दोची। जदि आपण मानक पाखरे काजू बादाम नाही आपण माने चिना बादाम पकै परिबे। आ देखंतु काजू भी टिके नै गले टिके टमाटर गोटे मध्ये पकै देली। एही मसला को टिके भाजी की आमे मसला बनैबा तार बहुत बढ़िया तार फ्लेवर आसीबो शाही फ्लेवर आसीबो आ माने रेस्टोरेंट होटल रे खाइला परि लागिबो। आ लकी तरकारी माने एटा लाउ जनीरा तो तरकारीटा पूरा लाउ जनी पर लागिबोनी पिला माने खाया पे बहुत खुशी रे खाइबे। तो देखंतु सेही जो लाउ जनी को मु तार काटी की तार मझिरो मंजी बाहर कर देतिली आ तार ऊपर रो चोपा भी आमे बाहर कर दिछले। तो एबे आमे सेटा को धोई सार की देखंतु एमती कद्दूकस कर देबा। आ देखंतु एगुडी को एमती कद्दूकस कर देइची कोरी देइची नडिया कोरा टाइप रे आपण मानको पूराटा देखोनी वीडियो लंबा हे जिवो बोली। तापरे आमे एगुडी को निचोडी के एमती तार पानी अंशटा बाहर कर देबा टिके टाइट करी चिपुडी देबा। तो देखंतु एटा पूरा चिपुडी के तार जति पानी थिबो सब बाहर कर देबा। तो एबे बाहर कर देले देखंतु एति की हे गेला नडिया कोरा टाइप रो हेछि सेतरे टिके लूण स्वाद अनुसार हळदी आ मरीच पाउडर दे देबे। जदि आमे एटर पानी न चिपुडीबा सेरा बेसी पानी हे जाइते सेति पे चिपुडीबा। तापर आमे बाइंडिंग पई टिके बेसन नै जिबा। आपण माने केति क्वांटिटी रो करूचंदी देखि की बेसनटा नेबे। आ मुटा 2 स्पून बेसन नै जाइछि बड़ बेला रे 2 बेला बेसन नै जाइछि। तापर एटा सबुटाकू पूरा मिसै देबा। आ जदि आपण मानकू एटा टिके पानी लागिबा आ टिके अधिक बेसन नै परिबे किंतु कम बेसन लागिले भलो नहले टिके सेटा गुळा बेसी टाइट हे जिवो। तो सेति पई पूरा पानी तारो निचोडी के नेबे तो कम बेसन लागिबो। तो भलो कि आमे मसला और बेसन को मिसै देबा ई जो ये रे लाउ जनी रो ए कोरा रे। तो देखंतु भलो कि मिसै देबा। तापर देखंतु आमे एटा को छोटो छोटो एमती गोल गोल बॉल बनैबा जेमिति पकोड़ी बनउचंदी किंतु एटा साइज रे गोल गोल बनैबे। आपण छोटो बनै परिबे बड़ बनै परिबे नले सिलिंडर आकार रे मध्य बनै परिबे। ए गुळा गुडी को आमे छोटो छोटो गुळा कर केमति साइज रे माने आलू टाइप रो छोटो बाटी टाइप रो करिके एटा को छाणीबा। तो जदि आमे एथरे बेसी बेसन पके देबा सेटा पूरा टाइट हे जिवो आ मसला उसला तार भीतर को पसिबनी सेति पई हमको टिके बेसन कम पकेबा को पड़िबो आ आगुरु सेटा को भलो कि चिपुडी करी तार पानी बाहर करियो को पड़िबो। तो देखंतु एबे सब गुडी को मु पके देबी तापरे फ्राई करिबा। बहुत जल्दी एटा फ्राई हे जिवो मीडियम फ्लेम रखिबे बेसी हाई रखिले ऊपरटा पोडी जिवो आ भीतरटा कंचा थिबो सेति पई मीडियम फ्लेम रे एटा को फ्राई करिबा। देखंतु केते सॉफ्ट बनिची एटा को फ्राई करिकि पकोड़ा करिकि बाहर कर देबा कोफ्ता टाइप रो माने एटा को आपण माने खाली भी पिला माने खाई परिबे किंतु आरो कोफ्ता माने तरकारी बनैबा ग्रेवी बनैबा बहुत ही टेस्टी लागि थाए। एटा भलो कि मिसै देबा।
ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସମୟ ଦେଇକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନେଇବା ସେଇଟା ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଥାଏ। କେତେ ଦେଶୀ ପରିବା ହେଉ ଗାଁର ପରିବା ହେଉ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇକି ସମୟ ଦେଇକି ବନେଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଭାଜିଥିଲେ ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ମଞ୍ଚୁରିଆ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତା'ର ପୁରା ଗ୍ରେଭି ମସଲା ବନେଇବି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେଇ ତେଲ ବାହାର କରିଦେଇକି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ରଖିଥିଲି, ସେଥିରେ ସେଇ ମସଲାଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବାଟିକି ଯେଉଁ ଆଣିଲି ସେଇ ମସଲାଟାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବି। ତାପରେ ଧୋଇକି ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପକାଇଦେଲି ଯାହା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭାଜିବା, ମାନେ ତା'ର କଞ୍ଚା ମସଲା ଯେମିତି ପୁରା ହେବନି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାର, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇକି ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଏଟାକୁ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଷିଲା ସମୟରେ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଏଲ୍ ତା'ର ବାହାରିଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଭଲ କି କଷି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ବି ବାହାରୁଛି। ଆମେ ସେଟାକୁ ଆହୁରି ଭାଜିବା, କଞ୍ଚା ମସଲା ସ୍ମେଲ୍ ହେବନି। ସେଥିରେ ଟିକେ ନାକୁ ଆମେ ଚିନି ଦେବା। ଚିନିଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠାସ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଷିଲା ସମୟରେ କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାହାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଟିକେ ମଟର ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମଟର ରଖିନାହାନ୍ତି ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ମଟର ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ତ ସେଇଟାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଭଲ କି ମିଶାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଅଏଲ୍ ଛାଡ଼ିକି କଲର୍ ହେଲାଣି। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ମିଶାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଝୋଳ ରଖିବେ ଗ୍ରେଭି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଗରମ ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ରେଭିଟାକୁ ବେଶୀ ଯଦି ପତଳା କରିବେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ସିଝିବ ଆଉ ପାଣିଟାକୁ ଟିକେ ଝିକିବ, ଅବଜର୍ଭ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗରମ ପାଣିଟା, ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ସେଇ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇଦେବା। ଏଇ କୋପ୍ତା ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଭଲ କି ମିଶାଇକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା 1 ମିନିଟ୍। ଏଇଟା ଫୁଟିବ। ତାପରେ ମସଲା ପାଣିଟା ସେଇ ବଲ୍ ଭିତରେ, ସେଇ କୋପ୍ତା ଭିତରେ ପଶିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଗଲାଣି ତରକାରୀ ଆଉ କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଏମିତି ତରକାରୀ ବନେଇବେ ରୁଟି, ପରଠା, ଭାତ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଏଇ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବନିଗଲା, ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।